उदयपुरनि नेताजी सुभाष महाविद्यालय थुंगनखलाव लुवाजिजा हांगर बेरेमनि फिलजिनि चिचार भारत हाकतर यकमानि पांडावा बानाति शाखा मंत्री प्रणजित सिंह राय कंपनी क्वार्टर मास्टर विवेक पाल रोचे एनसीसी गर्ल्स प्लाटून दायित्वे सीनियर अंडर ऑफिसर संफरी जमालिया असम राइफल्स बानाति सबाइमानि यागलो नुखुं करे मालखं बाइके पारेड खाइनाय रंगना बेरायनायखा मंत्री प्रणजित सिंह राय आबोनि यागलो पारेड थंनाय रंगनि सालामिया जाखा मंत्री पांडा मानजाखा गुमटे हांकोनि डीएम तरेट कांति चाकमा एडिशनल डीएम जयंत भट्टाचार्य उदयपुर म्युनिसिपल काउंसिलनि चेयरपारसन शीतल चंद्र मजुमदार आकसं भारतीय जातीय पताका सम्पर्के सचेतनता प्रचार कर गत 2 বছরে हर घर तिरंगा এই জনগণের আন্দোলনের রূপে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে সামাজিক বিভিন্ন অংশের মানুষ এই ধারণাটি গ্রহণ করেছে এবং অনলাইন এবং অফলাইন প্রোগ্রাম ইভেন্টগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের উষ্ণতা সমর্থনের সাথে এটিকে প্রভাবিত করে। আজাদী অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে 2047-এর विकसित भारत रूपान्तरित करते चान। विकसित भारत 2047 उद्देश्य हलो स्वाधीनतार 100तम बछर अर्थात 2047 सालेर मध्य भारत के एक उन्नत राष्ट्रे रूपान्तरित करार स्वप्न। এই রূপকল্পটি 2047 সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক অগ্রগতি এবং সুশাসনের মতো উন্নয়নের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। বিকশিত ভারত 2047-এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো আধুনিক অবকাঠামো এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ ভারত এবং সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত নাগরিককে তাদের সম্ভাবনায় পৌঁছানোর সুযোগ করে দেওয়া। पांडानि पाइथागो थुंगनखलाव नारक जाका हानलबै सुनामजाक रसामुं मोसामुंनि हुकुमो पांडा इंस्पेक्टर आंगला फू राघु चौधरी माननीय আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা মাননীয় মন্ত্রী অর্থ পরিকল্পনা ও সমন্বয় उदयपुर निशिमी राजिमनि कोकथुम चिनि खरां।